अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शन से पहले और कुछ बात के मामलात के बारे में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में अवामी मकबूलियत हासिल की हुई सबसे बड़ी पार्टी, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद, उनको कैंपेन की इजाज़त ना मिलने के बावजूद, बैट का सिंबल उनसे वापस ले लिए जाने के बावजूद हमने देखा कि 8 फरवरी को उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, भारी अक्सरियत हासिल की। केपी में अपनी हुकूमत बनाने के लिए उनकी तादाद एक रिक्वायर्ड थी, एक फ़िगर रिक्वायर्ड था, उससे ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए, वहाँ पे ज़्यादा सीट्स हासिल की। वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए नंबर्स फ़िगर्स पूरे किए और वहाँ पे वो अब अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़्यादा भारी अक्सरियत हासिल हुई। येस, वो आज़ाद हैसियत में थे, तो उन्हें किसी पार्टी के साथ इल्हाक़ करना ज़रूरी था बिकॉज़ दे वर नॉट हैविंग अ सिंबल, और सिंबल के बगैर पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए या जो आपकी सीट्स होती हैं, रिज़र्व सीट्स, उनके लिए आपके पास सिंबल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने देखा कि अभी रिसेंट उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं या मूवमेंट्स चल रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एमडब्ल्यूएम वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ इल्हाक़ करने का फ़ैसला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम मेन पर्सनैलिटीज़ लाइक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी एंड मल्टीपल अदर्स मंज़र-ए-आम से गायब हैं और कुछ बिहाइंड बार्स हैं। उन सब का इस तरह से उसके बंद होना, पाबंद सलासल होना और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इतनी भारी अक्सरियत हासिल करना वाज़ क्वाइट सरप्राइज़िंग, और अवाम में उनकी मकबूलियत और अवाम का खौफ के बगैर या फिर छुपे साइलेंट वोटर्स इनका बहुत ज़्यादा था इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, इन सबको ने वोट देना, ये पाकिस्तान में एक पॉजिटिव गेस्चर है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए ये बहुत अच्छा गेस्चर है। अब इससे आगे अगर हम बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन मामलात के बारे में, इलेक्शंस के बाद अब हमने देखा जैसे कि अक्सरियत हासिल है और हुकूमत साजी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त दो मेजर पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्सेस पीडीएम-2। पीडीएम-2 में एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इस दफ़ा पीडीएम-1 के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम-2 का हिस्सा नहीं है। उनका भी रिसेंटली जो हम कुछ नदीम मलिक साहब के चैनल पे शो पे जाके उनका बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करना, फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ाम लगाना और इमरान खान की सपोर्ट करना, और उनका ये कहना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फैज़ हमीद और बाजवा साहब की मुशावरत के बाद उनके कहने पे ही लाया गया था 21 में। तो ये चीज़ें कुछ सिनेरियो समझ में आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का सीएम केपी के लिए नामज़द होना, ये भी कुछ सिनेरियोज़ को मिक्स कर रहा है मौलाना का इमरान खान की हिमायत करने के मुतालिक, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और भारी अक्सरियत हासिल की थी। मौलाना वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन इलेक्शंस बिकॉज़ ही थिंक कि उनकी डिफीट, मौलाना की हार की एक बहुत बड़ी वजह नवाज शरीफ और पीपल पार्टी की उनकी मुखालफत में उम्मीदवारान को खड़ा करना था। वो समझते हैं कि अगर मौलाना की हिमायत कर दी जाती इन दोनों पार्टीज़ की जानिब से तो शायद मामलात कुछ और होते, बट नो वन नोज़ कि तब क्या होता। तो इसलिए हम अब बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। तो मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में ये नज़र आता है कि मौलाना का उनके साथ इल्हाक़ करना, कुछ पर्सनल ग्रंजेस जो और कुछ खौफ जो वो फ़ील कर रहे हैं, कुछ डेटरेंस जो उन्हें लग रहा है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से। तो कुछ सिनेरियोज़ ऐसे बनते नज़र आ रहे हैं कि शायद मौलाना उनके खौफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन करने जा रहे हैं। नॉट जॉइनिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बट यस उनकी हिमायत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी हुकूमत साज़ी के लिए आज़ाद उम्मीदवारान की जो है हुकूमत साज़ी के लिए जमात इस्लामी के साथ इल्हाक़ करना चाह रही है, और एमडब्ल्यूएम के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके साथ इल्हाक़ करेगी तो जो रिज़र्व सीट्स हैं वो हासिल कर सकेगी। फिर अगर हम इसको फर्दर देखते हैं पीडीएम-2 में इस वक्त मेन 3 पार्टीज़ एमक्यूएम, पीपल पार्टी एंड पीएमएलएन है। तो इनमें सबसे जो एक मज़ेदार चीज़ फ़ील हो रही है मौलाना की कमी का यार, लेट्स अज़्यूम कि वो क्या मंज़र होगा कि मौलाना की डंडा बरदार फ़ौज इमरान खान के तरानों पर पीटीआई के जलसों में झूम रही होगी। लेट्स अज़्यूम कि मौलाना इमरान खान के साथ एक स्टेज पे होंगे और पीटीआई के लिए नारे लगाएंगे। दिस इज़ समथिंग वेरी फ़नी, एंड ये सीन आप इसको फ़ील कर सकते हैं। और अगर हम इसी को आगे फर्दर लेके चलते हैं, कुछ नाम हमारे सामने आए हैं रिसेंटली हुकूमत बनाने के लिए, कैबिनेट्स के लिए, मतलब सीएमशिप्स के लिए, पीएमशिप्स के लिए। तो सबसे पहला नाम हमारे आता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बाय पीडीएम-2 फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनकी मुखालफत में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब साहब का नाम देखा जाता है। ही इज़ अ वेरी लॉयल, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड उसकी लॉयल्टी की हमारे पास बहुत मिसालें हैं। इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत
شاید یہی وجہ ہے کہ آج ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے عمران خان صاحب نے خود نومینیٹ کیا ہے۔ پھر اگر ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں، سی ایم شپ کی طرف آتے ہیں، سی ایم پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ کنٹیسٹ کریں گی، اور ان کے اگینسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام دیا گیا، اور میاں حماد اظہر کا ان کو ویل وشز دینا، دیٹ واز اے ویری گڈ گیسچر۔ اور اس سے پہلے یہی گیسچر ہم نے شبیر گجر کے معاملے میں بھی دیکھا تھا کہ پاکستان جب پی ٹی آئی نے ان سے ٹکٹ واپس لیا تھا ایم این اے کا، جو انہوں نے اپنے ریپلیسنگ کینڈیڈیٹ کے لیے حمایت کا اعلان کیا تھا اور اپنے تمام ووٹران سے گزارش کی تھی کہ آئی ایم ود ہم، تو دس واز اے ویری گڈ گیسچر۔ یہ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت عرصے بعد ایسا کچھ گیسچر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک اچھا گیسچر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیف منسٹر آف سندھ، تو اس میں دو ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، ایک ہے مراد علی شاہ صاحب اور دوسرا ناصر حسین شاہ صاحب۔ دونوں بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، دونوں ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے، تو ان کے بھی نام زیر غور ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سی ایم بلوچستان کے لیے، تو he was the person nominated was a member of this interim government، بٹ انہوں نے ریزائن کیا اور پھر الیکشن کنٹیسٹ کیے۔ he is no one else، سرفراز بگٹی صاحب، تو ان کا اب نام اس کے لیے نومینیشن آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھتے ہیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے لیے سلیم اڈی والا صاحب کا نام سامنے آیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایز سچ کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا سینٹ چیئرمین سینٹ کے لیے، چیئرمین اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے، اور پریزیڈنٹ کے لیے ابھی تک نام نہیں آئے سامنے، بٹ پریزیڈنٹ ول بی نو ون ایلس دین آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، از اے کنگ میکر آف پاکستان پالیٹکس، اور ان کا عوامی سیٹوں کی بجائے آئینی سیٹیں لینا اور آئینی عہدوں پہ آنا، بیک آف دیئر مائنڈ ہے وہ کیا چل رہا ہے، نو ون نوز، بٹ یس سم تھنگ از فشی۔ دین اگر ہم بات کرتے ہیں بھی بہت ریسنٹ آج ہی کی نیوز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے فارم 45 اور جو دھاندلی کچھ حلقوں میں جو وہ کلیم کرتے ہیں ہوئی، اور ان کا جو عوامی مینڈیٹ کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے ثبوت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھا گیا۔ پہ بھی انہوں نے ریسنٹلی پریس کانفرنس کی اور اپنے تمام شواہد ان کو دیے ہیں۔ آئی تھنک کچھ اچھے گیسچرز جو پی ایم ایل این کے کچھ ممبران کی جانب سے آئے تھے، جیسے سعد رفیق صاحب نے اپنی شکست کو تسلیم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہی گیسچر، ایک پازیٹیو گیسچر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے دیکھا، جماعت اسلامی کراچی کی جو چیئرمین ہیں، جو پرسنالٹی جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان کو اس طرح سے ہی سیٹ ایک دی گئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ، بٹ انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور اپنی وہ سیٹ کا عہدہ حاصل کرنے کی بجائے عوام کو ایک اچھا گیسچر شو کیا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے ایسے گیسچرز کو آگے ہونا چاہیے، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیئر ایفرٹس، وی مسٹ اپریشیٹ اینی گڈ گیسچر فرام اینی ون بسائڈ دا فیکٹ کہ وہ پی ایم ایل این ہے، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا کوئی بھی ہے، پی ٹی آئی ہے، یا کچھ بھی ہے، ایسے گیسچرز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور لیٹس ہوپ گڈ فار پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ میاں اسامہ سائننگ آف۔